सोनम लास्ट रे आसले कौन तुम चिकेन खाऊ ना ये कौन आ गोटे तुम सागर गोटे झील थिला फ्राई राइस बोले अंडा पकई करछ निजे करछ अच्छा सेठी आसिलानी चिकेन को टोटल खाओनी रूम रे एकटा गाय खाई पड़े पूरे साग होई खाले खाई भला करछ भला हला ए जनी कहीं आसिलानी से पैकिंग हे गला काली शिफ्ट जिनसे पैकिंग हे गला सेपटे हमर चिकेन फिस्ट चल छी आज चिकेन फिस्ट बोधे पंकज देइछंती पंकज भोजी होउछे गोटे खुशी आउ काली समस्त पंकज को डिमांड करले जे चिकेन फिस्ट हबो कौन देसी चिकेन ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया अच्छा सो गाधी पाधी सब बस चिकेन चल रोसे तो आमर सेम आ मुसा भाई को तीन जगह रोटी देखीदबा ब्रॉयलर मो पाटे बसुनी एटा देसी देसी लगे खोलदेला पड़े देखिया एटी देसी सेटी ब्रॉयलर देसी केते 80 केजी देसी एटा कोन मत तुम केत उठिलनी केत उठिलनी 8टा बापरे आज पूरा चिकेन फिस्ट चिकेन आज पंकज देइछंती आलू परोटा कोन पूरी आलू कसा आलू दम से कसा है दम हो गला आलू दम और पूरी तू दे आज पंकज देसी चिकेन मोर सोनम खाइबू और सोनम रे तोर देसी चिकेन अच्छा अच्छा मैं चिकेन खाई तो सोनम रे मोर खाइबू सोनम भी खाने अच्छा आ ताकर चिकेन होची माने 8टा बेले उठी की लागिछ हां तू कहना सोइबा आज जाई ताले मु रही पले न उपस्थित माने मु सोई पड़ली मु कहउदिली मु आसिली यात्रा सरला खाई सोले 8टा धापड़ छाड़ी को उतर तम जागा मु पा ये करूची सत्तू खाली काली कहि देले पिला माने चिकेन फिस्ट हबो हां कोन फिस्ट मु साई गले कोन फिस्ट हबो मासु गोटे रे गला भिकारी करी दम छाड़ीबे पूरी मखज फिस्ट दबो को खुश रे एटा हजम करे अच्छा हाउ हाउ कंडीशन हेची हाँ बबुल सार टी आसतु मास्टर ये अच्छा आमर ए वर्ष नुआ करी कोणार्क नेटरे डांस कोरियोग्राफर जोग देइछंती चांस मिल जाए बबुल को हाँ अच्छा खाई सारा पर 4टा बेले कौन अच्छी पंकज कौन करवा कौन कौन अच्छा मु भी घर को जीवी जाजपुर आम घर करदा सठीपुर सत्य ना कौन अरे राम ओरिया लोक पंकज कौन अरे सिटी बबुल मटन टा दब शॉर्ट टिफिन ए जो शॉर्ट टिफिन मटन शॉर्ट टिफिन हां अच्छा से गोटे शॉर्ट टिफिन दब आम कते दब मटन टा दब बर्तन फाइनल हमर गोटे फिस्ट हबो मटन फिस्ट हमें समस्त भी कथा आइजु गोटे कैंप रे गोटे आरे कैंप राजकनिका खाइबनी दुर्गा स्टोरी बड़ा से चांटा दुर्गा पूजा जाऊ गोटे भलो जगह रे मास फिस्ट करबा हां हमर ताले आर कैंप रे बबुल आ कैंप रे रहिबेनी जीवा से करबे राजगंज परे किंतु बढ़िया लोकेशन अछि रामचंद्रपुर केउझर अच्छा अच्छा मस्त बढ़िया भलो मटन ही मिलिबो हां भलो मटन मिलिबो हम देसी कुकुड़ा भलो पाइ परिबो हां 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 चिकेन है गलानी चिकेन ब्रॉयलर आस्ती देसी भी आस्ती दीटा आरो आस्ती हमर रोसई सरे हम खाइ देला परे बेडिंग पत्र पैक कर रेडी पुणी 5टा बेले कोन ऑर्डर अछि भाई कहजो कोन हां बबुल तरफ अच्छा मास्टर दियो तुम छुआ को केते लुआ करी मास्टर हेइसंती दियंतु छुआ को निश्चित वाह 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 अरे बबुल सर आज संध्या बेले दोसा
କେହି ମାନନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗେ ହଉ ବାଦାମ ଚଟଣି ହଉ ଶୀତ ଯାଇ ତ ଖାଆନ୍ତିନି ଆମେ ତମେ ଦୋସା ଖାଇବନି ବବୁଲ ଦୋସା ଦବ କୋଉନ ଦବ ଆଜି ଆଜି ବି ତୋର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ତିନି ଶହେ ଆଣି ଦବୁ ତୋର ପୁଅଟେ ହବ ତାର ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ହବ ଭିଣେଇ ଭାଇକି ଷ୍ଟିମ୍ ଶହେ ଦବ ପୁଅଟେ ତମର ହବ କାଲି ତ ଆମ ବସ୍ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଖାଲି ଆମେ ଟିକେ ହାଉ ହେଲେ ପଳେଇବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କଣ ହେଇଛି କଣ ହେଲା ଆଜି ଆଉ କିଛି ହୁଅନି କାଲି ଆଉ ତମେ ଖୋଜିଲେ ବି ପାଇବେ ରାଜା ଯିଏ ରାଜା ଦେଖ ସିଂହାସନରେ ବହିଛନ୍ତି ହଁ ରାଜା ରଜା ଡେରି ହେଇଛନ୍ତି କଣ ସିଏ ରଜା ହେଇ ରାଜା 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 ଚିକେନଟା ଦେଖୁ ନା ହଁ ଚିକେନ ଦେଖି ସାରିଛି ଅଲରେଡି ଏଇଟା ବ୍ରଏଲର ସେଟା ଦେଶୀ ସେଠି ବି ଗୋଟେ ହେଇଛି ସେଠି ବି ବା 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 ତିନି ଜାଗାରେ ହେଇଛି ତିନି ପ୍ରକାର ଯିଏ ଯାହା ଖାଇବ ହଉ ଏଇଟା ଦେଶୀ ସେଟା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମୋ ରୁମ୍ରେ ତ ଛତୁ ହଉଛି ଆଉ କଣ ମୋ ରୁମ୍ରେ ତ ଛତୁ ଚାଲିଛି ଆଉ ଛତୁଟା ମୁଁ ଏକା ଖାଇବି ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବିନି ବସୁନ ଆଇଲେ ମୋର ଖାଇବି ହଁ ବି ସେ ଚିକେନ ଖାଇବେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ରିଙ୍କି ବି ଚାଲିଛି ତାର ଜିନିଷ ବୁକିଂ କରିବାରେ ରାଗୁଛ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଏମିତି କେମିତି ଅନୁଭୂତି ଦେଖିଲ ଆରେ ମୁଁ ସବୁ କଲି ତା ଗୋଟେ କଣ ହେଇଛି କିଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତମେ ତାକୁ ଚାହା କରିବାକୁ କହିଥିଲ ଆଉ ସେ ଚାହାପତି ଚିନି ନେଲା ଆମ କତରୁ ଦବନି ଚିନି ଯଦି ଅମୂଲ୍ୟ ତମେ ହାତରୁ ନେବ କ୍ଷୀର ରଖିଛ 4ଟା ବେଳକୁ ନା ନା ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଦେବି କୋଉଥିରେ କରିବି ଇଏ କହିଲେ ରଖିଦେଇଥିଲ 4ଟା ବେଳକୁ କଣ ରଖିଦେ ମୁଁ କାଇଁ ଶୁଣ ଚିନି ଯାକ ଫେରେ ଦେବ କ୍ଷୀର ପି ନା ରଖିଦା ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କହୁଛି ଆଉ ନା ନା ମୁଁ କରିବି ତୋର କେତେ ବଡ ଧର୍ମ ହବ ଜାଣିଛୁ ଧର୍ମ ବହୁତ ମୁଁ କରୁଛି ମୋ ଭଳିଆ ଧର୍ମ କିଏ କରୁନଥିବ ତୋର ଗୋଟେ ଝୁଅ ହଉ ହଁ ଗୋଟେ ହେଇଛି ସତ୍ୟ ବାପ ମୁଁ ଧର୍ମ ବହୁତ କରେ ମୋ ଭଳିଆ ଧର୍ମ କିଏ କରୁନଥିବ ହେଲା ତୋର ଗୋଟେ ଝୁଅଟେ ହଉ ମୋର କିଛି ରିଙ୍କି ଜିନିଷ ପ୍ୟାକିଂ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ କି ଝଗଡ଼ା ଲୋ ମା ଏଠି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଅଛୁ ହୋ ହଲା ହଉଛୁ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଗଲେ ମେସ୍କୁ ମୁଁ ସାଇ ତାଙ୍କ ରାନ୍ଧିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଗାଡ଼ି ଆସିନି ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଟିଫିନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଗାଡ଼ି ଆସିନି ଆସିଗଲା ଗାଡ଼ି ଆସିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲେ ସମସ୍ତେ ମେସ୍କୁ ଆଉ ଟେଣ୍ଟ ଏଠୁ ପାଖାପାଖି 3 କିଲୋମିଟର ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଗାଡ଼ି ସବୁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲେ ଗାଡ଼ିରେ ମେସ୍କୁ ଏ ବବୁଲ ଯାଅ ଗାଡ଼ି ଆସିଲାଣି ରୋଷିଆ ନନା ସେ ତ ଆମର ରୋଷିଆ ନନା ଆଉ ରୋଷିଆ ନନା କେତେ ପଇସା କଟାଉଛ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବେ ଆଉ ଛତୁ ଭାଜି ଦେଇଛି ମସଲା ହେଉଛି ଆଉ କଣ ରେଡ଼ି ହେଲେ ବସୁନା ଆସିକି এইটি ববুল আমার 2টা ফিস্ট হয়ে গলা চিকেন ফিস্ট পুরি আলু কষা নাই সন্ধ্যাবেলা পুরো ববুল দেব শর্ট টিফিন इतनी गाधेचु ना चिकेन केमती मस्त मुस्ता भाई रांचन काजल आसलानी काजल शोची आसब तो भाई आस
ତମେ ବସୁନ। ହଁ ବସୁ ତମେ ବସ। ଅପେକ୍ଷା କରି ମୁଁ ଖାଇବି। ସବୁବେଳେ ଭୁଲ ହଉଛି। ମୁସାଇ ବସି ଯାଅ ବସ ବସ ମୁସାଇ ଭାତ ନଷ୍ଟ ହয়েছে ବାଟି নে ହେଲା ତୁ ଖାଇବୁନି କିବେ ସିଏ ଆସୁନ ବସୁନ। ହଁ ହଁ ମୁଁ ବସୁଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ବସିବି ଜାଗା ହବନି ମୋର କୌଣସି ଜାଗା ଦରକାର। ଧନିକି ତରକାରୀ ଦିଅ ଚିକେନ ଦିଅ। ପୁନଃ ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ଦେଉନ। ଝରଣା କ'ଣ ତ ସରୁନି ବାଡ଼ିବ ଆସୁନ। ଝରଣା ବସି ସେଠି ବାଡ଼ୁଛି। ଚାଲ ରେଡି ଭଲ ହେଇଛି ତ ଭୀମ ଯାଉନ। ପଙ୍କଜ ବାହାହେଲେ ପୁରା ଉଠିବେ ପୁରା ଆଉ ନାଇଁ କି? ଆଖାଡ଼ା ଛୁଟିରେ ହବ ଓକେ। କାଇଁ ଲୁଣ ଖାଇବେ ନା ଲୁଣ କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ସମସ୍ତେ ରେଡି ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ବସିଲେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଲାଷ୍ଟରେ। ଚିକେନ ଭଲ ହେଇଛି ତ? ମୂଷା ଭାଇ ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଯେ